Your Bible En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 25. to the book of Matthew, chapter 25. Y vamos a leer el verso número 14 en adelante. And we're going to read from 14 onwards. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. For the kingdom of heaven is like a man traveling to the far country. He called his own servants and delivered his goods to them. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Then he who had received the 5 talents went in and traded with them and made another 5 talents. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Likewise, he who had received 2 gained 2 more. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. But he who had received 1 went on and dug in the ground and hid it from his lord. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. After a long time, the lord of those servants came and settled accounts with them. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. So he who had received 5 talents came and bought 5 other talents, saying, Lord, you have delivered me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. He who also had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents beside them. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seeds. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. And I was afraid, and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. So you ought to have deposited my money into the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. Quítenle pues el talento, y désenlo al que tiene 10 talentos. Therefore take the talent from him, and give it to him who has 10 talents. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. Y el siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Aleluya, Padre, te damos gracias Father, we thank you por tu palabra, for your word, por tu presencia for en your medio de presence nosotros. amongst us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Te pedimos que esta mañana tú hables a nuestras vidas. This morning we ask that you speak to our lives. Danos corazones sensibles a tu palabra Give us sensible hearts to your word y llévanos a cumplir tu palabra. and lead us to fulfill your word. Llévanos a obedecer tu palabra. Lead us to obey your word. Llévanos, Señor, a ser hombres y mujeres fieles. Lead us to be faithful men and women, Fieles a ti, Señor. faithful to you, Lord. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te lo Jesus, pedimos y te damos gracias. we ask this of you and we Amén. thank you. Amén, Señor. Amen, Lord. Y amén. Amen. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes This morning I'd like to share with you un tema realmente muy interesante. a topic that is very interesting, Y es, hermanos, con respecto a un llamado. and it is in regards to a calling A ser buenos administradores to be good stewards con los talentos que Dios nos ha dado. with the talents that God has given to us. Gloria al Señor. Un llamado A call a ser buenos administradores. to be good stewards. Esta parábola This parable es la última ilustración que el Señor Jesucristo is the last illustration that Jesus Christ usó para enseñarnos used to teach us acerca de la preparación about the readiness para su segunda venida. for his second coming. En la primera parábola de este capítulo 25, In the first parable of this chapter 25, el énfasis the emphasis se encuentra en la necesidad is on the need de estar preparado to be prepared para la venida de Jesucristo. for the coming of Jesus. Sin embargo, en esta parábola, However, in this parable, el énfasis the emphasis se encuentra en la fidelidad en el servicio a Dios. is also found in the fidelity in the service of God. La fidelidad en el servicio a Dios. The fidelity in the service to God. Como era costumbre As it was customary en la cultura antigua, in ancient culture, el maestro o el amo de los sirvientes the master of the servants es presentado is presented como entregando as surrendering o confiando or entrusting sus bienes a sus siervos, his assets to his servants, ya que se iba a un largo viaje. given that he was going on a long journey. La Biblia dice The Bible says que el reino de los cielos es semejante a, that the kingdom of the heaven is great. y así es como el Señor Jesucristo comienza esta parábola. And this is how the Lord Jesus begins this parable. El reino de los cielos The kingdom of the heaven es la esfera, is the awaiting, es la esfera de la profesión cristiana, is the waiting of the de la profesión cristiana o del cristianismo, is the waiting for the Christians, en la que pueden haber in where there can be buenos peces y malos peces, where there can be good and bad fish, en lo que pueden haber and where there can be trigo y cizaña. where there can be wheat and weed. Pero ese es el reino de los cielos, But that is the kingdom of o God, sea, la dispensación de la gracia, the dispensation of grace, la dispensación de la the iglesia, dispensation of the church, el tiempo en el que estamos viviendo actualmente. the time that we're living currently. La palabra talento The word talent, originalmente significaba una medida de peso. originally it meant a measure of weight, Y como un término monetario, and as a term of for money. indica una cantidad de dinero bastante grande. It indicates a fairly large amount of money. Se cree que un trabajador It is believed that a worker tenía que trabajar cerca de 20 años would have to work roughly about 20 years para ganar aproximadamente un talento. in order to gain one talent. Aproximadamente era casi cerca de 20 millones, casi $1 millón. Roughly, this would be $1 million. Esta parábola, hermanos, nos enseña This parable teaches us que la recompensa dada por el amo that the reward given by the master es de acuerdo a la fidelidad de cada uno is according to the fidelity of each one
de los trabajadores of the workers o de los siervos or the servants, y no tanto and not so much de la capacidad de ellos. to their Esto capacity. es sumamente interesante, hermano. This is very interesting, brothers. En la ausencia del amo, In the absence of the master, la Biblia dice que los siervos que recibieron 5 y 2 talentos the Bible says to the servants that received 5 talents y 2 talentos and 2 talents, ganaron el doble they earned double de lo que se les había dado. of what had been given to them. Sin embargo, el que recibió un talento But the one who received the 1 talent, enterró el dinero en la tierra he went to bury that talent on the soil, y no hizo absolutamente nada con él. and he did nothing with it. Pero el amo tenía que regresar But the master had to return. y cuando él regresó, And when he returned, llamó a sus siervos he called upon his servants para arreglar cuentas. in order to settle accounts. Los primeros 2 The first 2, reportaron su ganancia they reported their gains, y fueron recompensados and they were rewarded exactamente con la misma expresión. with the same expression, Bien, buen y fiel siervo. "Well done, good and faithful servant. Sobre poco has sido fiel, You have been faithful over a few things. sobre mucho te pondré. I will make you ruler over many things. Entra en el gozo de tu Señor." Enter into the joy of your Lord." Fue el mismo elogio. It was logical. Fue exactamente lo mismo que le dijo el que había recibido 5 que el que había recibido 2. And the same thing was said to the one who had received 5 to the one who received 2. Definitivamente, hermanos, esta parábola Definitely, this parable, nos enseña que la recompensa que el Señor Jesucristo it teaches us that the reward of Jesus Christ, dará a sus siervos, what he would give to his servants, es de acuerdo con la fidelidad is according to the faithfulness de cada uno of each one, y no tanto and not so much a la capacidad de ellos. to their capacity. La- Are all servants of Jesus Christ? ¿Es usted siervo de Cristo? Are you a servant of Christ? Nosotros hemos sido llamados We have been called upon para servirle al Señor. to serve the Lord. Somos siervos de Cristo We are servants of Christ, y necesitamos servirle al Señor. and we need to serve the Lord. Pero también debemos de estar conscientes But we also have to be aware que un día that one day seremos llamados a cuenta will be held accountable por lo que el Señor nos ha dado for whatever the Lord has given to us y cómo hemos administrado and how we have managed lo que el Señor nos ha dado. what the Lord has given to us. El hermano Spurgeon, Brother Spurgeon, él dijo, he said, es mejor ser fiel "It is good to be faithful en una iglesia de 20 o 30 personas in a church where there is 20 or 30 people que ser infiel en una mega iglesia. than to be unfaithful in a large church. Es mejor ser fiel It is best to be faithful en la reunión de una casa, in the gathering of a home, hablando de Cristo crucificado, speaking about Jesus Christ being crucified, a unos pocos hermanos, to a few brothers que ser infiel en una catedral de cristal. than to be unfaithful in a crystal cathedral. Con respecto, hermanos, al siervo In regards to the servant que no hizo nada, that did nothing, había recibido un talento he had received 1 talent, y tuvo que reportar que no había hecho absolutamente nada, and he had to report that he did nothing with it, sino que enterró el dinero de su amo. but he went to bury that money that belonged to his master. Y además ofreció una excusa bien pobre And what's more, he also offered a very poor excuse, y le dijo que temía a su amo and he said that he feared his master porque el amo era un hombre duro, because he was a hard man, porque era un hombre, sí, te conocía, le dijo que eres hombre duro. because he was a very harsh man. Ese era el concepto que él tenía acerca de su amo. And that's what the concept he had in regards to his master. Quisiera preguntarnos que nos preguntáramos una cosa esta mañana. I'd like for us to ask one thing this morning. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de Cristo? What is the concept that we have of Jesus Christ? ¿Qué es lo que pensamos nosotros de Cristo? What do we think about Jesus ¿Cómo Christ? es Él? How is he? Porque en la forma que nosotros pensemos acerca de Cristo, Because in the way we think of Jesus Christ, de esa manera vamos a servirle. that way we are going to then serve him. Aleluya. La acusación de este siervo The accusation of this servant era una excusa, hermanos, realmente pobre was a very poor excuse. y sin ningún argumento. And without any argument, Fíjense, hermanos, que si este hombre you see, if this man
realmente creía lo que estaba diciendo, if he truly believed what he was saying, hubiera sido más diligente. he would have been more vigilant. Sin embargo, su amo le How- contestó seriamente However, his master answered seriously, y lo calificó como siervo malo y negligente. and he called him a bad and negligent servant. Y le señaló que lo que menos este siervo hubiera hecho And he pointed out that the very least that this servant should have done era invertir su dinero con los banqueros, was to invest his money with the bankers, de donde hubiera recibido from where he would have received el mismo dinero más los the intereses. same money plus interest. Este siervo malo This negligent servant, y negligente this bad and negligent servant, no creía en la certeza he did not believe in certainty que su amo había de regresar that his master was to return a pedirle cuentas. to demand for accountability. Por lo tanto, vemos, hermanos, que su problema básico Therefore, we can see that his basic problem fue que era un incrédulo was the fact that he was an unbeliever y no simplemente infiel en su servicio. and not simply unfaithful in his service. No creía que su amo iba a regresar. He did not believe that his master was to return. ¿Cuántos creen que Cristo regresa? How many of you believe that Jesus Christ is Y returning regresa pronto. and is returning soon? Este hombre, hermanos, This man es una ilustración is an illustration no de un cristiano que haya caído, of not a Christian who has fallen, sino básicamente es la ilustración de un incrédulo. but it's an illustration of an unbeliever. Un creyente que ha creído en la primera venida de Jesucristo. A believer that have believed in the first coming of Jesus Christ Cree también en la segunda venida also believes in the second coming y se prepara and prepares himself y le sirve fielmente. and serves faithfully. Ya no dijeron amén, I can't hear any amens anymore, pero voy a repetirlo una vez más. but let me repeat this again. Un creyente que ha creído en Jesucristo A believer that has believed in Jesus Christ y en su primera venida, and on his first coming cree también en su segunda venida will also believe in the second coming, y se prepara and he will prepare themselves y le sirve fielmente, and serves faithfully, tal como lo hicieron los primeros dos siervos. as did the first two servants. La Biblia dice, hermanos, The Bible says que es necesario that it's necessary que todos nosotros comparezcamos that all of us, ante el tribunal de Cristo. it is necessary for all of us to present before the tribunal. Es tremendo, hermanos. It is terrible. Los primeros dos siervos The first two servants recibieron la alabanza received the praise de parte de su Señor from his master, y les dijo, bien, buen siervo y fiel. and he said, "You good, faithful servant." Sin embargo, al último However, to the last one, le dijo, y al siervo inútil, and he said to the lazy servant, échenle en las tinieblas de afuera. "Cast him out to the darkness, Allí será el lloro and there he will be. y el crujir de dientes. There will be the weeping and the gnashing of the teeth." Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. All of us will present ourselves before the tribunal of Jesus Christ, No para ser juzgados not to be judged como personas. as persons. No donde van a ser juzgados nuestros pecados. Our sins will not be judged, Porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. because our sins have already been judged in the cross of Calvary. Aleluya. Fue en la cruz del Calvario It was on the cross of Calvary en donde nuestros pecados fueron juzgados. where our sins were judged. Fueron clavados en el madero. They were nailed on the wood. Jesucristo los llevó en su cuerpo Jesus Christ took those y in los his body, clavó en la cruz del Calvario. and he nailed those against the cross of Hallelujah. Calvary. Sin embargo, hermanos, However, brothers, cada uno de nosotros each one of us vamos a presentarnos delante del Señor will be presented before the Lord, para que cada uno de nosotros so that each one of us reciba acorde receive according, a lo que hizo mientras estábamos en esta tierra. receives accordingly to what he did while they were on earth. Que no se nos olvide nunca. Let us never forget this. En ese día On las that day, cuentas serán personales. on that day, the accounts will be very personal. El Señor no nos preguntará The Lord will not ask us, qué hizo fulano what did the other person do? o qué hizo sutano. Or what did the other person do? El Señor te preguntará a ti The Lord will ask you, y me preguntará a mí. and he will ask me, Te preguntará a ti will ask you y a mí and me, qué fue lo que hicimos. what is it that we did? ¿Qué hiciste tú por mí? What did you do for me? En
En ese día On that day, no habrán excusas. there would not be excuses. No habrán excusas There would be no excuses. para no haberle servido al Señor No excuses in serving the Lord en esta tierra. on this earth. Todos somos llamados al servicio. We are all called upon to the service, Y Dios ha dado sus dones a cada uno de nosotros. and God has given the gifts to each one of us. Hay personas que creen Some believe, que servirle a Dios es solamente detrás de un púlpito. some people believe that serving the Lord is only through or behind the pulpit. Y algunos creen que Dios solamente a eso los ha llamado. And people believe that the Lord has only called them upon to do such thing. Un hermano muy amado, A very loving brother, un hermano realmente muy amado, muy querido, really a brother that I love so much. dijo una vez, One day he said, no, dijo, Dios no me ha llamado a cantar. God has not called upon me to sing Dios no me ha llamado a servir en otra área. or serve in any other area. Dios me ha llamado a mí a predicar. God has called upon me to preach. ¿A qué nos ha llamado el Señor? What has the Lord called upon us? Amén. A mí el Señor me ha llamado a servir. My Lord has called upon me to serve. A nosotros el Señor nos ha llamado a servir He has called upon us to serve y a tomar ejemplo and take example de cómo Él sirvió. on how He served. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, dijo Cristo, Because the Son of Man has not come to be served, sino a servir but to serve y a dar su vida and to give up His en life rescate por muchos. in rescue for many. Aleluya. El servicio a Dios The service to God es el servicio a los hermanos. is the service to the brothers. Dios nos llama God has called upon us a que seamos buenos administradores to be good administrators con los talentos, with the talents, con los dones with the gifts que Él nos ha dado. that He has given to us. En primera epístola del apóstol San Pedro, In the book of 1 Peter, en el capítulo número 4, in chapter 4, verso número 10, Pedro dice, verse 10, Peter says, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. If anyone speaks, let him speak of the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability with God supplies, that is, in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. El apóstol Pedro dice, Apostle Peter says cada uno that each one, según el don que ha recibido. according to the gift that he has received. ¿Qué don ha recibido usted de Dios? What gift have you received from God? Yo quiero que usted se ponga a pensar un momento en esta mañana. I'd like for you to think about it this morning. ¿Qué don ha recibido usted de Dios? What gift have you received from God? Nadie podría decir, no, yo no he recibido ningún don. No one could possibly say that they have not received a gift. Todos hemos recibido dones de Dios. We have all received that gift from God. Todos hemos recibido capacidades de Dios We are all capable para que nosotros podamos invertir y servirle al Señor. so that we can manage and give back to the Lord. O sea, hermanos, que como cristianos, So as Christians, cada uno de nosotros each one of us ha recibido un don de parte de Dios. has received a gift on behalf of God. Además, Pedro nos dice What's more, Peter tells us que tenemos que ministrar, that we have o sea, poner al servicio to put it to the service, el don que hemos recibido. the gift that we have received, No guardarlo, and not to keep no it, enterrarlo como hizo aquel, and not to bury it like the other person sino did, ponerlo al servicio, but put it to the service, sino administrarlo, but minister multiplicarlo and multiply it para poderle entregar buenas cuentas al Señor. in order to be able to surrender good accounts to the Lord. Pero dice también, But it also says, dice como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios. But it also says, as good stewards of the manifold grace of God. En esto, hermanos, están de acuerdo las palabras del apóstol Pablo. In this, Apostle Paul is in agreement with, En Romanos capítulo 12, verso 6, Pablo dice, in Romans chapter 12, verse 6, Paul says, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. having the gifts differently according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in portion to our faith. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. He who exhorts in exhortation. He who gives with liberty. He who leads with diligence. He who shows mercy with cheerfulness. Nosotros hemos sido llamados We have been called upon y hemos sido salvados and we have been saved para servir a Dios. to serve God. Pero mucha gente se confunde But many people become confused en lo que significa realmente servirle a Dios. what it really means to serve God. Servirle a Dios To serve God es servir al prójimo. is to serve the neighbor. Servir a Dios es servir a los hermanos. To serve God is to serve the brothers. Es lindo ese espíritu. It is beautiful, that spirit, Hay gente que solo espera que le sirvan, because some people just wait for them to be served, pero nunca sirven a otros. but they never serve others. Yo me acuerdo otro hermano, I recall another brother, perdón, muy querido también. a very loved brother. Habíamos tenido un evento acá. We had had an event right here. El hall había quedado sucio The hall was very dirty, y estábamos limpiando todos. and we were all cleaning. Algunos se habían ido rápido. Some had left very quickly, Y ese hermano, cuando el hermano ya se iba, este hermano muy querido ya se iba. and this brother was about to leave. Y yo le dije, no nos va a ayudar a limpiar. And I said, aren't you going to help us to clean? Ah, no, me dijo. He said, no. Ah, no, le dije. El otro domingo, me dijo. No, next Sunday I will. No, le dije yo, el otro domingo no vamos a necesitar. No, next Sunday we're not going to need it. Ah, vaya, me dijo. Okay then, he said. Pero si usted miraba su papeleta de membresía, But if you saw his membership card, en donde hay una parte donde dice en qué áreas está dispuesto a servirle al Señor. if you were to see what he had written in what areas are you willing to serve God, Él había puesto predicar la palabra de Dios. he had put to preach the word of God. Servir a Dios es servir a los hermanos. To serve God is to serve the brothers. Servir a Dios es servirle a otros. To serve the brothers is to serve others. Amén. La Biblia nos dice, The Bible tells us en el mismo Pedro hablándonos, in the same book, Saint Peter talking to us, en el verso 11, in verse 11, nos dice que todo lo que hagamos, it tells us that everything that we do, ya sea hablar whether it be speaking o ministrar, or ministering, tenemos que hacerlo we have to do it para que en todo sea Dios glorificado so that in everything God may be glorified por Jesucristo, through Jesus Christ, a quien es al único que le pertenece toda la gloria to whom belongs the glory y toda la honra. and all of the glory. Hay personas que quizás buscan estos lugares Perhaps there are people that seek these places para que la gente diga, wow, cuánto sabe fulano, so the people can say, oh my goodness, he's so knowledgeable, o para que le aplaudan. or perhaps for them to be applauded to. Como dijo Spurgeon, este es el peor lugar Just like Spurgeon said, this is the worst place en donde nosotros podemos venir para hacer alarde de nuestros talentos. of the pulpit where we can be, so we can be developing our talents. Nosotros necesitamos ser fieles We need to be able to be faithful en lo que el Señor nos ha puesto of what the Lord has set us on, y donde Dios nos ha puesto a or servir. where He has led us to serve. A ser fieles. To be faithful.
Dios no está viendo nuestras grandes capacidades. God is not looking at our great capabilities. Dios lo que espera de nosotros. What He waits from us, Dios lo que espera de usted y de mí what He awaits from you and I, es que seamos fieles is for us to be en faithful el servicio que le demos a Él. in the service that we give back to Him, Porque es a Él a quien le servimos. because it is to Him that we serve. No servimos a los hombres, We don't serve men, servimos a Dios. we serve God. O sea, hermanos, que en todo lo que hagamos, So you see, brothers, in everything that we do, sea de palabra o sea de hecho, whether it be through words or acts, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. we need to do it for the glory of God. Todo para la gloria de Dios. Everything for the glory of God. No para que nos aplaudan. Not for us to be applauded No para que upon. nos digan, usted es una maravilla. Not for us to be say you are No, wonderful. no. Es para la gloria de Dios. No, it's all for the glory of God. Qué bueno es usted. Oh, you are so good. Y si alguien le dice así, And if anyone says the same, dígale gloria a Dios. then say glory to God. Dele la gloria a Dios. Give glory back to God. Porque en todo debemos de darle la gloria a Dios, Because hermano. we have to give everything glory to God. Para terminar, And to conclude, algunos piensan que el estar preparados para el regreso de Cristo some people believe that in order to be prepared for the returning of Jesus Christ, es una cosa quizás muy abstracta it's something that is so structural o muy or espiritual. very spiritual. Realmente no es así. But it's not Aunque it's podría not like ser. that. Perhaps it is. Pero hermanos, el hecho de estar preparados para el regreso de Cristo But the fact of being prepared for the returning of Jesus Christ es una cuestión de estar en los asuntos de nuestro Señor. is a question of being in the matters of Jesus Es Christ. una cuestión de estarle sirviendo al Señor. It's the matter of serving God. Es mi oración, hermanos, So therefore, it's my prayer que cuando Jesucristo nos llame a su presencia, that when Jesus Christ calls us upon His presence, ya sea que nos llame antes whether He calls us before o en el momento del rapto, or at the time of the rapture, podamos entregarle el doble de lo que Él nos ha dado. we can then surrender double of what He has given to us. Y qué lindo será escuchar de sus labios. And how beautiful would it be to hear from His lips, Bien, buen siervo good and faithful servant. y fiel. Sobre poco has sido fiel, Over a few things you have been faithful. sobre mucho te pondré. I will make you ruler over many things. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of our Lord. Jesucristo dice, Jesus Christ says, he aquí yo vengo pronto I come soon, y mi galardón conmigo and my reward with me, para recompensar in order to reward a cada uno each one según su obra. according to his works. Una vez más, Once more, cuando entreguemos cuentas, when we surrender our accounts, un día nos van a llamar, hermano. one day we will be called upon. Un día lo van a llamar a usted y me van a llamar a mí. One day you will be called upon. Mientras yo meditaba, hermanos, en todo esto, While I meditated in all of this, yo meditaba y pensaba, I was thinking un día yo voy a estar delante del Señor to the fact that one day I will be before God y le voy a entregar cuentas and I will surrender accounts de lo que Él me dio. of what He gave to me. Y solo de pensarlo, hermanos, And only to think of that, definitivamente aterra. definitely I'm in fear. Hagamos lo mejor que podamos por Cristo. So let us do the very best that we can for Jesus Christ. Si le servimos, If we serve Him, seamos fieles al Señor. let us be faithful to the Lord. Es exactamente, hermanos, muchas veces como el servicio That is exactly how the service que se da, hermanos, en algún trabajo. that is given in a job, Ese es un servicio que me presta, ¿cierto? that is the service that you give, isn't it? Nadie llega tarde a los trabajos No one arrives late to work, y todos dan el 100%, and everyone gives back 100%. ¿cierto? Isn't it true? No dan el 85%, They not only give 85%, ni el 99%. let alone 99%. Me recuerdo haber trabajado en una compañía japonesa I recall working in a Japanese company en la que constantemente nos decían, in where they constantly always told us, nosotros no damos el 99%, we don't give 99%, nosotros damos el 100%. we give 100%. Wow. La excelencia en el servicio. It's that excellence in the servants. Y si eso, hermanos, lo damos And if we give that, a los amos o a los patrones humanos, and if we give that to the masters or our bosses, ¿cuánto más al Señor? how much more are we not going to give to the Lord? ¿Cuánto más How much more? a nuestro Señor? How much more to the Lord?
Nosotros debemos de darle al Señor, hermanos, el 100%. We should be able to give back to the Lord 100%. En nuestro servicio In tiene our que ser el service. 100%. Our service should be 100%. Quiero darles un consejo, hermano. Let me give you an advice. Si Dios lo llama a usted a cualquier servicio, If God calls upon you to whatever service, no importa cuál sea, it doesn't matter what it is, hágalo para el Señor. then do it for the Lord. Si es a pasar la vacuum, If it is to go and do the vacuuming, hagámoslo lo mejor. then do it the very best. Si es trapear el piso, If it is to sweep the floor, dejemos ese piso que brille, then do a good job, porque es para el Señor. because it is for the Lord. Porque es para el Señor y Él se merece lo mejor. It is for the Lord, and He deserves the very best. O sea, hermano, no ser negligentes en cuanto a nuestro servicio al Señor. So don't be negligent towards the service of the Lord. Este siervo malo fue negligente. This loving servant, he was negligent. O sea que hacía las cosas, So he would do things. si a fin y al cabo, que agradezcan que estoy colaborando. He would do things and just expected, well, they should just be grateful because I'm contributing. Hay gente que así dice, And that is what a lot of people say. mejor no sirva. It is best then for you not to serve. No vaya a ser que le digan como le dijeron a este. But don't be like what this person was told. Si vamos a servir Let us be diligent. diligentes en el servicio al Señor, Then let us be careful with the service of what we give back to the Lord. a donde el Señor nos mande. So wherever He's sending you. Amén, hermanos. Yo no comencé detrás del púlpito. I did not start behind a pulpit. Yo me acuerdo cuando estaba en una iglesia, I remember when I was at a church, anhelaba con todas mis fuerzas, I wanted so much, anhelaba con todo mi corazón with all my heart and strength, ser diácono to be a deacon, para servirle al Señor. to serve the Lord. Y me recuerdo el día que me llamaron como diácono. And I recall the day that I was called upon to be a deacon. Era un gran gozo para mí. It was such a joy for me. Me recuerdo que la iglesia donde iban I recall at the church where we used to go, ponía un listado de todos los diáconos there was always a list of the deacons y lo que nos tocaba servir esa semana. and each job that we had been assigned to that week. Y siempre íbamos a verlo. And we'll always go and cross-reference. Fulano de tal, bienvenida. Whoever it was, then it will be assigned to the welcoming. Fulano de tal, ofrenda. Such person offering. Gustavo Suárez, And Gustavo Suarez, toilets. toilets. Ah, no, eso a mí no me gusta. Oh, I don't like that. Si decía toilets, allá íbamos a servir. No, if he said toilets, then I will go and do the toilets. Fuera lo que sea, porque es para el Señor, hermano. Whether it be whatever it be, because this was for the Lord. Y Dios honra And God honors a los que le honran. for those that honor Him. O sea, hermanos, una vez más, So once more, brothers, hagamos el servicio a Dios let us do the service for God de la mejor manera, on the best way, con todo el corazón. with all of our heart. No lo hagamos negligentes, Don't do it carelessly, sino hagámoslo con todo el corazón, but do it with your whole heart como para el Señor. for the Lord. Y en aquel día And on that day, vamos a escuchar la voz del Señor we are going to hear the word of the Lord que nos diga, that tells us, bien, buen siervo y fiel, good and faithful servant, sobre poco over a few things fuiste fiel, have been faithful. sobre mucho te pondré. I will make you ruler over many things. No importa si el Señor nos da poco, It doesn't matter whether He gives us little no importa si nos da mucho, or whether He gives us a lot. pero ya sea en lo poco o en lo mucho, Whether it be in the little or the much, Dios espera que seamos fieles. God is waiting for us to be faithful. Amén. Dios nos ayude a todos, hermanos. May God help us all, brothers and A sisters. todos, Everyone, a todos. everyone. Esta mañana vamos a decirle al Señor. This morning we're going to say to the Lord, En primer lugar, vamos a decirle, Señor, aquí estoy, in first place, we're going to say to the Lord, here I am, dispuesto a servir. ready to serve you. Aquellos que están dispuestos a servirle al Señor, For those that are ready to serve the Lord, yo quiero invitarlos a que se pongan en pie. I want to invite you to please stand. Aquellos que quieren servirle al Señor.